Salut todo mundo, eu sou Adi Ferreira e hoje temos um diálogo bem tranquilo e bem básico, lido bem lentinho também, com o passé composé para você praticar em francês. A gente já começa, mas você pode baixar o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo, é só ir lá e pegar. 0800, tá na faixa, é grátis, acesse o link, junte-se também ao Clube Francês Autêntico, onde você recebe conteúdo exclusivo todos os meses, o link tá no Seja Membro embaixo do vídeo e também na descrição do vídeo, para você não perder nada do que a gente compartilha por aqui, no Instagram e no blog. Junte-se ao grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, ou no canal do Telegram, que também serve para esse propósito. Agora, vamos começar! Dis-moi, pourquoi tu as ri quand nous sommes entrés dans le studio? Eh bien, tu m'as souri et tu m'as dit de rentrer la première. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait rire? C'est normal de laisser passer les femmes d'abord quand on est un gentleman, non? Oui, peut-être, mais je n'ai pas l'habitude, c'est tout. Tu ne crois pas que tu en as fait un peu trop quand tu m'as fait une mini-révérence? Désolé, j'ai cru que ça te ferait plaisir. C'est très français, pourtant la galanterie. En théorie, oui, mais en pratique, c'est autre chose. Mais dis-moi, pourquoi as-tu décidé de devenir plus galant? Tu as vécu une mauvaise expérience? Qui t'a dit que tu devais changer de comportement? Ma voisine. Celle qui a plus de 80 ans? Oui. Elle m'a dit que j'étais mal élevé. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Pauvre Raylan. Ah oui, et depuis, j'ai lu quelques livres sur la galanterie. As-tu déjà lu des livres sur les troubadours? Non, mais je sais qu'ils ont vécu au Moyen-Âge. C'étaient des poètes et des artistes ambulants. Pourquoi me parles-tu de ça? Eh bien, les poèmes qu'ils ont écrits à l'époque ont contribué à véhiculer une vision de l'amour qu'on appelle l'amour courtois. Ils ont changé la façon de traiter les femmes. Dans quel sens? Eh bien, jusqu'à ce que l'amour courtois devienne à la mode, les femmes ont vécu dans une triste condition. Au Moyen-Âge, on considérait la femme comme un instrument du diable, une tentatrice, inférieure en tout point l'homme. Je vois le tableau. La poésie des troubadours a fait au contraire de la femme l'incarnation de la noblesse et de la vertu. Les troubadours ont écrit des poèmes encourageant les hommes à respecter les femmes et à manifester des nobles qualités comme la patience, la fidélité ou l'humilité. C'est ainsi qu'est née et qu'a cru la galanterie. Et c'est à cette époque qu'on a écrit les premiers romans. Oui, le mot roman vient de la langue romane. À l'origine, ce mot désignait tout écrit en langue romane. Les romans ont par la suite été associés à l'amour, d'où le mot romantique. Le mot anglais novel, lui, vient du mot nouvelle en latin. Il désignait à l'origine des short stories. Des nouvelles en français. Exact. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la vie des troubadours? Les troubadours ont beaucoup influencé la société et la politique à travers leurs poèmes, souvent engagés. Ils jouaient en quelque sorte le rôle des médias. Oui, ils ont fait rêver, rire, sourire, pleurer et aussi réfléchir leurs contemporains. Tu aurais été un bon troubadour, Raylan. Parce que je te fais rire, pleurer ou réfléchir. Eh bien, un peu des trois. Mais si tu te mets à réciter des poèmes du Moyen-Âge, habillé en troubadour, c'est sûr.
Je vais pleurer de rire. Nós começamos aqui, ó. Dis-moi. Me diz. Imperativo informal. Dis-moi. Pourquoi tu as ri? Por que você riu? Pourquoi tu as ri? Quand nous sommes entrés. Quando nós entramos. Aqui eu faço passé composé com être, com o verbo entrer. Dans le studio. No estúdio. Então, por que você riu quando a gente entrou no estúdio? Eh bien, tu m'as souri. Você sorriu para mim. Et tu m'as dit. E você me disse de rentrer la première. De entrar primeiro. Então, você me disse para eu entrar primeiro. Eh bien, quoi? Tá, e daí? Qu'est-ce qui t'a fait rire? O que te fez rir? C'est normal de laisser passer les femmes d'abord. É normal deixar passar as mulheres antes, ou primeiro. Quand on est un gentleman, non? Quando a gente é um cavalheiro, não? Oui, oui, peut-être. Sim, sim, pode ser. Mais je n'ai pas l'habitude, c'est tout. Mas eu não tenho esse costume, mas eu não estou acostumada. Isso é tudo. É por isso. Tu ne crois pas? Você não acha que tu en as fait un peu trop? Que você fez disso um pouco exageradamente? Aqui eu usei o on porque eu digo a quantidade, tá bom? Quand tu m'as fait une mine révérence, quando você me fez uma mini reverência, désolé, desculpa. J'ai cru, eu pensei, que ça te ferait plaisir, que isso te daria prazer, que isso te agradaria, que você ia gostar disso. C'est très français, é muito francês, pourtant la galanterie. O galanteio é, porém, muito francês. Então você já deveria estar acostumada. En théorie. Em teoria, sim. Oui, mais en pratique. Mas na prática, c'est autre chose. É outra coisa. Mais dis-moi. Mas me diz. Pourquoi as-tu décidé? Por que você decidiu de devenir plus galant? De se tornar, de ficar mais galante. Decidir fazer alguma coisa em francês é décider de faire quelque chose. Eu tenho que usar a preposição de. Tu as vécu une mauvaise expérience? Você viveu uma experiência ruim? Você teve uma experiência ruim? Olha o passado de vivre, que é irregular em francês. Qui t'a dit que tu devais changer de comportement? Quem te disse que você devia mudar de comportamento? Ma voisine, minha vizinha. Celle qui a plus de 80 ans? Aquela que tem mais de 80 anos? Oui, elle m'a dit que j'étais mal élevé. Oui, elle m'a dit, ela me disse, que eu era, que j'étais mal élevé, mal educado. Esse é bem curtinho, tá? Mal élevé. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Ela não tem a língua no bolso. Então, ela não mede as palavras. Ela fala o que ela pensa. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Pauvre Raylon. Pobre Raylon, que é ele. Oui, et depuis, e em seguida, j'ai lu quelques livres sur la galanterie. Eu li alguns livros sobre o galanteio. As-tu déjà lu des livres sur les troubadours? Você já leu os livros sobre os trovadores? Non, mais je sais, mas eu sei, qu'ils ont vécu, que eles viveram, au Moyen Âge, na Idade Média. C'étaient des poètes et des artistes ambulants. Eram os poetas e os artistas ambulantes. Pourquoi me parles-tu de ça? Por que você está me falando disso? Eh bien, bem, les poèmes qu'ils ont écrits à l'époque, os poemas que eles escreveram na época, ont contribuíram para
véhiculer une vision de l'amour, veicular, passar uma visão do amor, qu'on appelle l'amour courtois, que a gente chama de amor cortês. Ils ont changé, eles mudaram, la façon de traiter les femmes, a maneira de tratar as mulheres. Dans quel sens? Em que sentido? Eh bien, jusqu'à ce que l'amour courtois devienne la mode. Então, até que o amor cortês ficasse dentro da moda, ficasse vigente, les femmes ont vécu, as mulheres viveram, dans une triste condition, numa triste condição. Au Moyen Âge, na Idade Média, on considérait la femme comme un instrument du diable. A gente considerava ou considerava-se a mulher como um instrumento do diabo. Une tentatrice, uma tentadora. Inférieure en tout point à l'homme. Inferior em todos os aspectos comparada ao homem. Je vois le tableau. Então, eu vejo o quadro, que é uma expressão idiomática que significa eu imagino o que você está dizendo. Eu também posso dizer j'imagine le tableau. La poésie des troubadours, a poesia dos trovadores, a fait au contraire de la femme, fez ao contrário da mulher, l'incarnation de la noblesse et de la vertu, a encarnação da nobreza e da virtude. Les troubadours ont écrit des poèmes, os trovadores escreveram poemas encourageant les hommes, encorajando os homens a respecter les femmes, a respeitar as mulheres, e a manifester de nobles qualités, e a manifestar as nobres qualidades como la patience, como a paciência, la fidélité, a fidelidade, ou l'humilité, ou a humildade. C'est ainsi qu'est né, foi assim que nasceu, et qu'accrut, e que cresceu la galanterie. Et c'est à cette époque qu'on a écrit les premiers romans. E é nessa época que escreveram os primeiros romances. Oui, le mot roman, a palavra roman, vient de la langue romane, vem da língua romana. À l'origine, na sua origem, ce mot désignait tout écrit en langue romane. Esta palavra designava tudo escrito na língua romana. Les romans ont par la suite été associés à l'amour. Depois disso, par la suite, associados ao amor. D'où le mot romantique. E daí vem a palavra romântico. Le mot anglais novel, a palavra inglesa novel, lui vient du mot nouvelle en latin. Vem da palavra nouvelle em latim. Il désignait à l'origine des short stories. Designava por sua origem os contos, os short stories em inglês. Des nouvelles en français, as novidades, as notícias em francês. Exact. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? O que você gostou mais dans la vie des troubadours, na vida dos trovadores? Les troubadours ont beaucoup influencé la société. Os trovadores influenciaram muito a sociedade e la politique, e a política, à travers leurs poèmes souvent engagés, através dos seus poemas frequentemente cativantes, engagés. Ils jouaient en quelque sorte le rôle des médias. Eles faziam, de alguma forma, o papel das mídias. Oui, ils ont fait rêver. Sim, eles fizeram sonhar, rire, sourire, rir, sorrir, pleurer, chorar, et aussi réfléchir leurs contemporains. E também refletir os seus contemporâneos. Fizeram que eles sonhassem, rissem, sorrissem e chorassem. Tu aurais été un bon troubadour, Raylon. Tu aurais été, você teria sido, un bon troubadour, Raylon. Um bom trovador, Raylon. Parce que je te fais rire, pleurer ou réfléchir. Porque eu te faço rir, chorar ou refletir? Eh bien, un peu de trois. Um pouco dos três. Mais si tu te mets à réciter des poèmes du Moyen-Âge habillé en troubadour, mas se você começa a recitar des poèmes, recitar os poemas do Moyen-Âge, da Idade Média, habillé en troubadour, vestido de trovador,
C'est sûr. C'est sûr. Uma coisa é certa. Je vais pleurer de rire. Eu vou chorar de rir. E esse foi o nosso diálogo mais básico com o passé composé para você praticar. A gente se vê em breve. On se voit.